नमस्कार दर्शक बंधु सुभद्रा योजना को नहीं आसिला पुणी एक बड़ खबर। तेबे सुभद्रा योजन द्वितीय किस्ती टंका पाई नथिबा माँ भौणी मानक पई आसिला बड़ खबर। तेबे जदि आपण माने प्रथम किस्ती द्वितीय किस्ती टंका पाई नाहंती एवं एबे सुधा मध्य जदि सुभद्रा योजन आवेदन करि नाहंती तेबे केबे सुधा आपण माने आवेदन करि परिबे। एबे जदि आपण मानकर 21 वर्ष हेउची तेबे एबे मध्य कोन आपण माने आवेदन करि परिबे एवं जो मानकर द्वितीय किस्ती सुधा जदि टंका मिली नाही सेमानकु केउ कारण पई टंका मिली नाही एवं जदि टंका मिलिबो केबे मिलिबो ताहाकु नै एक बड़ खबरटी आसी जाइछि। तेबे सबुठारु बड़ खबर है जो मानकर सुभद्रा फॉर्म रिजेक्टेड होइतिला जो माने ऑप्ट आउट करथिले पुणी ऑप्ट इन करथिले सेमानकु टंका मिली नाही। जो मानकर अंडर प्रोसेस टी एप्लाई दिन ठारु रहिछि सेमानकु मध्य टंका मिली नाही एवं प्रथम किस्तीर टंका मिलिथिले मध्य द्वितीय किस्तीर टंका मध्य जो मानकु मिली नाही। तेबे ए भिडियोटी आपण मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण रहिछि। तेबे भिडियोटी जदि आपण मानकु भल लागियो गोटे लाइक करिवे अन्य मानकु शेयर करिवे एवं सब्सक्राइब करनथिले एमिति भिडियो देखिया पई आज ही चैनल टी को सब्सक्राइब करनेबे। तेबे देखंतु प्रथमे जदि कथा हेबा सुभद्रा योजनार आवेदन तारीख को नहीं मार्च 31 पर्यंत रही सुभद्रा योजनार आवेदन तारीख या परे आपण माने आवेदन करि परिबे नाही। जदि मार्च 31 तारीख सुधा आपण मानकर 21 वर्ष हेउची तेबे आपण माने आवेदन करि परिबे। देखंतु 5 वर्ष रे आपण माने 50,000 टंका पाइबे सरकार तरफ मागणा टंका दिया जाउची। तेबे आपण मानकर एप्लाई करिबारे किछि असुविधा नाही। तेबे एप्लाई कथा आपण माने जानि नेले। तेबे देखंतु सबुठारु बड़ कथा जो मानकर सुभद्रा फॉर्म रिजेक्टेड होइथिला तेबे रिजेक्टेड होइथिले मध्य सरकार तरफ कह जाइथिला आपण मानकु अभियोग दाखल करिया पई। तेबे जो माने अभियोग दाखल करथिले तार मध्य किछि सुफल सरकार तरफ मिलिला नाही कारण से माने जेतेबेले स्टेटस टी को चेक करूचंती सेतेबेले तांकर मध्य सेही रिजेक्टेड लेखा आसुची अर्थात किछि प्रोग्रेस ही होई नाही। तेबे तांकु टंका मिलिबो कि ना नाही। तेबे देखंतु सरकार तरफ अनेक थर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा सूचना दैचंती जे मार्च 31 तारीख सुभद्रा योजना आवेदन शेष तारीख तापरे घर को घर बुली सर्वे होबो जहाँकि मध्य आपण माने एठारे स्क्रीन रे देखि पारुचंती जे डोर टू डोर वन टू वन सर्वे करिवे सरकार तरफ अधिकारी जाई अर्थात अंगनवाड़ी दीदी हुंतु किंबा पंचायत स्तरीय कौन सी अधिकारी जीवे आपण मानकर फील्ड सर्वे हेबो जे आपण माने कोन पई सुभद्रा योजना रे टंका पाई नाहंती। तेबे फील्ड वेरिफिकेशन पर जहाँ रहीजिवो रक्षाबंधन रे एका संगे 3टी किस्ती मिलिबो। तेबे देखंतु आपण मानको मु प्रूफ सहकारे देखैली। तेबे जो माने टंका पाई नाहंती सरकार दाबी करूचंती समस्तंको टंका देबे। तेबे जो माने टंका कौन सी कारण पई भी पाउ नाहंती सेमाने समस्तंकर फील्ड वेरिफिकेशन हेबो। फील्ड वेरिफिकेशन पर जहाँ रहीजिवो रक्षाबंधन रे एका संगे 3टी किस्ती मिलिबो। तेबे जानि नियंतु रक्षाबंधन रे केबे तेबे अगस्त मास आसुची रक्षाबंधन तेबे अगस्त मास रे मिलिबा को जाउची सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती टंका। एबे आसंतु आलोचना करिनेबा जेउ सुभद्रा माँ भौणी माने प्रथम किस्ती रे टंका पाइथिले द्वितीय किस्ती रे कोन पई टंका पाइले नाही। तेबे सरकार दाबी करूचंती 1,64,000 सुभद्रा माँ भौणी मानकु टंका दैचंती बुली। तेबे बैंक रो नियम अनुसार एका संगरे 1 कोटी रु ऊर्ध्व महिला बा एका संगरे 1 कोटी रु ऊर्ध्व हिताधिकारी डीबीटी टंका दिया जाय परिबो नाही। तेबे सरकार दाबी करूचंती जेहेतु आपण माने सत्य केते मिछ केते आपण माने जानि पारुथिबे तेबे एथिरे मध्य सरकार पर्याय वाइज टंका देबे बुली जहाँकि अनुमान करा जाउची। जो माने टंका पाई नांती से माने व्यस्त होबा स्वाभाविक। तेबे आपण माने विभिन्न यूट्यूब देखि टंका आसिला नाही कोन पई भाबुथिबे जे एईटा करंतु सेईटा करंतु देखंतु किछि कले मध्य आपण मानकर सुफल हेबो नाही कारण टंका आसीबा प्रक्रिया संपूर्ण सरकारनकर ऊपर निर्भर करे। आपण मानकर सब किछि ठीक अछि आपण माने डीबीटी मध्य बारंबार चेक करूचंती एवं आपण माने स्टेटस मध्य चेक करूचंती आपण मानकर एप्रूव्ड अछि एवं आपण मानकर डीबीटी अछि तेबे मध्य भी आपण मानकर द्वितीय किस्ती टंका आसिला नाही। तेबे हुए तो सरकार मिछ कहि थाई पारंती 1,64,000 लोकंकु टंका देबे कहि सरकार अल्प लोकंकु टंका दैचंती पुणी एथिरे फेज बाय फेज मध्य टंका देई पारंती किंबा तृतीय किस्ती रे एका बेले टंका देई पारंती। तेबे जो माने टंका पाई नाहंती सेमानक मनरे द्वंद्व उठिबा बा प्रश्न उठिबा स्वाभाविक। तेबे जो माने टंका पाई नाहंती आपण माने कोनोसी चेष्टा कले मध्य आपण माने बा कोनोसी यूट्यूबर वीडियो देखिले मध्य आपण माने टंका पाई परिबे नाही जोटा प्रकृत रे सत्य आपण माने मानिया पई पड़िबो। तेबे आपण मानकु मु केवल गुटिए सजेशन देबी ते जो मानकर डीबीटी संबंधी किछि भी प्रॉब्लम अछि तेबे से माने पोस्ट ऑफिस रो गुटिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट खोली नियंतु। तेबे सही अकाउंट को टंका छाड़ीबार प्राय तो 24 घंटा मध्य टंका आसी जाउछि। तेबे एथिपाई पूर्वरु मध्य मु एक वीडियो मध्य करिथिली जोंथरे आपण माने अनेक भल पाइबा दैथिले एवं जो माने तार सुफल पाइचंती कमेंट सेक्शन रे मध्य बहुत प्रशंसा करूचंती।
ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ବା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବା ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ହେବ। ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଏପ୍ଲାଏର ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରକୁ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ଯିବେ, ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନଥିବେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯାହା ଅସୁବିଧା ଥିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆସିଥିବା ଖବରଟି ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନଜର ପକାଇଦେବା। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓ 2 ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର ଖାତାକୁ ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି କେଉଁଠାରୁ ଦିଆଯିବ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ 2ଟି ଯାକ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଆଦୌ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତେବେ ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ରହିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରି ସର୍ଭେ କରିବେ। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନର ଶେଷ ତାରିଖ ହେଉଛି ମାର୍ଚ୍ଚ 31। ତେବେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ବା ସରିବା ପରେ ଘରକୁ ଘର ସର୍ଭେ କରିବେ ସରକାର। ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଯାଇ 1 to 1 ସର୍ଭେ କରିବେ ଅଧିକାରୀ। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ପରେ ଯାହା ରହିଯିବ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନେ ଏକାଥରକେ ସୁଭଦ୍ରାର 3ଟି କିସ୍ତିର ଲାଭ ପାଇବେ। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ସରକାର ଆଣିଥିଲେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା। ମାତ୍ର 9 ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମହିଳା। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୁଦ୍ଧି ନା ଏହା ବିଜେପି ସରକାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଏଇଟା ଥିଲା ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା ଆସିଯାଇଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯାଇ ଚେକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିଥାଇପାରେ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସର୍ଭର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିପାରିନଥିଲା, ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ। ତେବେ 2 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଟଙ୍କାଟି ଆସିଯାଇଥିବ। ତେବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ଆସିନାହିଁ ଚେକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ବି ଆସିନଥିବ ଆପଣମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କର ଡୋର୍ ଟୁ ଡୋର୍ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ ଏବଂ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସତରେ ଟଙ୍କା ଆସିଛି କି ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମିଛଟାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ କରିଥିଲେ, ଘର ଚାକିରିଆ ଥାଇ କିମ୍ବା 4 ଚକିଆ କିମ୍ବା 3 ମହଲା କୋଠା ଥାଇ ଯଦି ଆବେଦନ କରିଥିବେ ତେବେ ଆଗାମୀ ଜୋରିମନା ଏବଂ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିସାରିଛନ୍ତି ଯେ ଘରକୁ ଘର ଏଣିକି ସର୍ଭେ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ତେବେ ଏମିତି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।